Okay, again, good morning. So I'm going to demonstrate again how we're going to perform the lab experiments. So we have 9 in total. Wala na siya appeal ng lab 0. Okay, Ohm's law. Ang purpose yan is to demonstrate. I think mga ito pinakauna nga video yun regarding lab. How to perform or how to simulate or use LT-SPICE using lab 0. Pwede naman siguro ninyo, hindi lang siguro tataman sa lab 9. I think this is enough for us or for you, I mean. So you have until, kung sa itong final exam. Tomorrow, di ba, itong final exam? Hapon, no? Am I correct? Yes, sir. Ito nasabutan? 1 or 3? 3 ba to? 3 to 5? Or 1 to 3? 3 to, sir. 3. Yeah. Sige, 3 to 5. All right. So you have 1 week to comply the lab report compilation starting tomorrow. No? So ang deadline natin will be Friday next week, June 2, 3. So ba na siya? So 9, 30, 31, 1, 2, June 3. No? So butang lang kung N3 here sa pinaka-last na portion aning portal kung asan nyo i-submit ang lab report compilation. Okay. So sige, what we're going to do is, of course, for each activity is to simply download it. Download naman tagsa-tagsa, isa-isahon na siguro. And then after downloading, kuhan mo na siya nga file, zip. It's a zip file such as this one. And inyong i-unzip first, or extract. So extract ninyo. Depende sa nga software na sa inyo. So extract here. So it's this file, Ohm's law. Dala si Ohm's law. Okay, Ohm's law. So after installing LT-SPICE, kung siya ang user interface after loading. And what you're going to do is pwede man i-load ninyo. Nandun mo sa file and then open and then locate the file kung asan yung i-download or i-save ang LT-SPICE na schematic. Or pwede kaya pang i-drag such as this one that I'm doing. Drag ninyo ang file mismo and then okay, automatic na siya. So napabatay kinanglan i-edit sa schematic, wala na. Muna na siya as is. If ever na mo i-tweak, i-edit sa mga values, ano na sa inyo ha, outside na sa minimum requirements for lab experiment. Pero pwede, pwede nyo kung gusto inyo, gusto nyo i-edit ang mga value, pwede naman kaayo, edit niyo yung mga values. Pero if delete na nyo edit, as is na siya, that's enough, So, nasa lab report, requirement, na file, so maning format, we have 6 items: objectives, context, circuit, measure data, observations, and conclusion. So inyo lang ning i-copy. Copy lang ninyo every time magbuhat mo new page or new experiment. So experiment 1 na dire. So experiment 2 na gyapon. So if magbuhat mo experiment 3, of course mag new page and then i-paste lang na siya diya. Okay, wait. Alam din nila copy. Example. Paste na, automatic. And then experiment 3 na siya. So ako lang i-edit ang title. Experiment 3. Yeah. So for the first one, it's for demonstration purposes, experiment 0, Ohm's law.
So muna ni siya, na-load na nato sa LT Spice. What is our objective? Dali rin siya, copy-paste na eh. Kung sa akong gibutang diri nga objective, i-copy lang ninyo ni, and then i-paste lang directly here. Muna ni siya. The purpose of this activity is to demonstrate Ohm's law with simple electronic circuit and introduce the learner with the LT Spice software environment. So na siya, copy-paste. Okay? Skip sa ako gamay sa context at ako sa circuit. So ang circuit is just the screenshot of the circuit after loading it LT Spice. So kani, no? Ano ni siya? Screenshot lang, print screen, and then i-paste lang diretso sa Word. No? And that's it. Muna. No? So objective, given, circuit, almost given. No? Igo na lang i-screenshot. So next is before circuit, supposed to is the context. So ang context is just a small information about the principle in question, no? Or sa principle na ito investigate. Say, for example, the purpose of this activity is to demonstrate Ohm's law. So what is Ohm's law? So muna yung state na ito dire. Isa ni siya sa mga more heavier na mga tasks sa atong lab report, no? Kaya kamo man mag-come up ani. Pwede man kanin siya lisod kay tanan mo ito nga files here is na kuan mo nato sa lecture, no? Na-cover mo ginita sa lecture. So pwede lang mo refer elsewhere, no? Pwede lang sa Wikipedia, pero mobile lang, no? Just summarize it. Use your own sentence, use your own words, formulate your own sentences to come up with a very short context, no? Ay lang gid i-totally copy-paste gid sa Wikipedia. Ikaw lang gid summarize, no? Pila ra man ka sentences, 3 to 5. Just to provide a very short context on the principle that is being demonstrated. Okay? So before I move further, any question? Objective, context, circuit? Kuan sir, dili na siya needed i-change ang circuit or Dili na. edit As ko na. is na Dili gid na na? siya. Dili na? Dili na. Nagproblema mi Busa ito. ang pagtunaw kay kuan mong good sir I-change. nay kaning kuan ibag-o. Wala na. Example. I-run daw sir Kanitanan, kung run siya. sige, kanitanan file, ako namang gi-download tanan, no? So, pila to experiment. Na some files there, muna sa tanan. Example lang. Clamper here, that's the clamper circuit, no? Drag, print screen. No, wala lang, print screen. Wala na tayo ibag-o sa circuit, no? Automatic na siya. Okay? Sir. So, Yes, in okay. terms sa tulo, actually, ang bugat-bugat nga trabaho kaning context, kay summarize man mo bitaw nga ideally, ako man yung gina-upload ang mga files more or less few days or weeks after nato nahuman ang topic. So, para fresh pa, no? So, munang mag-provide mo context lang, no? Short lang ang description unsa ang circuit about or unsa ang concept. Okay? So, in terms of circuit, wala na ibag-o. Kung saan gi-load na to, the moment mag-load siya, print screen diretso, butang lang dire. Okay? Clear na so far? Yes, sir. Okay, next. Sige. Next is later na ning measure data. No? Later na ni. Conclusion. No? Okay. So, after sa context, next nga bugat-bugat is ang observation 1. Even ang measure data is print screen na ni siya. No? But dili ko una sa conclusion. Of course, ang pinaka-last maginibuatan conclusion. No? For this demonstration, muna lang ko dire. No? So what you're going to do sa conclusion is to, well, of course, conclude the experiment based on the objectives alone. No? So if this is the objective, come up with a concluding statement na inyong i-butang here. No? I'm sure very short lagya po na siya. So ato ko din sa measure data. How many types of measure data will we need? For each experiment, depende ha. Dili tanan experiment is naaaning tulo. No?
ABC. Most definitely, I think 90% malagwala gani na yung calculation sa inyo ha. No, malagwala na siya appeal. Gi-appeal lang nako na diya kay na may mga more mamungod gyapon yang akong format sa other subjects, other courses. Ang ilang mga experiment is medyo heavier, so na mga calculations. May mga calculations when applicable gihapon. Pero I think for you, sa kaninga mga experiments na akong ipang-upload, malagwala man siguro ni. No? So I think wala na siya. So you only have two types of data na i-measure. No? Ibutan niyo sa measure data. Either voltage and current readings and signal waveform. As for the Lab 0, Ohm's Law experiment, wala ni siya waveform. Measure, kung ano ni siya, voltage and current lang. So, asa mo na, kuwaon. So, balik ta sa atong LT Spice. No? Ohm's Law. Diba? Drag na ko again. Okay, drag na pong Ohm's Law. And then, click this one. No? Run. Kanang tao nga nag-run. Press it. And then, perform DC operating point. Kanang pinaka-last na tab. Mula na siya, no? For the voltage and current readings, all we need only is the DC operating point, this one. Click OK. And na ma-generate nga data. So, 0 pa. No? 0. So, yeah. Because wala man tay gibutang voltage value dire no? So, for this circuit, siguro for further subsequent circuits also, basin day kinang wala man no ibago sa circuit pero basin butangan na nig value. So how will we edit the value of this voltage source? Notice natay duha ka circuit. This one say cursor ani. This one and this one. So each of these is connected to this node V+. And si V+ is connect ani nga source. So meaning it's as if kaning duha ka circuit here is connected to this same source. Mo na meaning anang mga node, V+, 1+, 2+. So wala walay nag-run, walay nagawas nga value after pressing run because wala pa din ni-edit. So how will we edit this one? Just right click, right click lang ni and supply any DC value. Let's say for example 5 volts. Then press run again. So muna ni siya, These are the voltage and current readings. So screenshot lang ni and then paste here. 3 volts siguro niya akong 5 volts. Nahilay si Loban, Lahi o change na ako ni 470. Okay, so kanida ay sa akong original nga demonstration. Bago din ako ang LED. Pero okay lang na siya, Walay kaso. Dili man need na i-edit gid ang totally ang circuit. For this case lang, magbutang lang tag-supply nga voltage nga 5 volts. Okay. So after running, ano siya, print screen, and i-paste lang na direct for the measured voltage and current. For this experiment, wala man siya waveform, so wala ba? I think. Okay. So after observation and conclusion. So ang observation is based lang sa measure na data. Mas yun akong ibutang dire. Write down your observations based on the context and measure data. Okay. And properly conclude the experiment based on objectives. So write down your observation. So what is your observation? Would you say na Ohm's law is satisfied, or would you say na
you call this, gi-obey sa circuit ang Ohm's law, no? That could be that could be your observations based sa data nga nag-gather. Okay? And after writing down your observations, mga few lang god, di man necessarily tanan, di man kayo dagan ka analysis, even sa mga other experiments. After writing down few observations, 2, 3, pinakadagan siguro ng 5 observations. Then properly conclude based on the objectives. Okay? Sige daw. Kung tanawin daw ang kuan ang lahi ng circuit. The next experiment. PN diode. Later ng PN. Una taaning half-wave rectifier. Half-wave. I think mas easy lang no? Yeah, malagwa mo siya ko i-edit na ani. Let's see. No? Let's see. If mag-DC operating point ko, after clicking run, okay, so wala mo gawas nga DC operating point because ang nakabutang na nga kuandaan nga analysis is plan, no? Meaning transient. Pwede lang makumubutang, no? Right click to dire or run. Oh, wait. Excuse me, sir. Yeah. Akong gibuhat, sir, kay gituplok na ko ang diode, sir. Okay, Diode? sir. Ano nga na, sir? Ay, run sa sir then, tuplok din. Para Parang magawas nga ni na, nga sir. nga kuan, nga waveform. Yes, sir. Nga, Sakto na, sir. okay, mao gid ta ni, no? Mao gid dapat ni. Ako untang i-demo pod ang operating point ani. Okay, sir. Sakto to. Magawas mo diretso ang kuan. Basta sa file man gud nga akong gi-provide, naka-provide naman sa gidaan gud ang kuan. ang analysis nga i-perform, no? So na-restrict lang tag plan. But what if gusto ko og operating point pod, no? So ako ang ginakuan ron. Dala. Ay, mom sini edit simulation command. Yeah. So dala. So aside sa plan, transient, pwede po ko mag DC operating point. Example, anil lang, no? Wala may mawala gyud ato ning i-delete. Ito nang i-delete, no? Akong i-delete to siya, ng analysis. No? Start from scratch ko. So mag-run ko, then DC operating point, 0 gihapon. Anong 0 man siya? Na may kuan. Na may value si kuan. Sige lang, no? Wait. Na may value ang atong kuan. Source 3 volts, 100 hertz. Anong 0 man siya? Sige, anyway. So if ever good saag ta, pwede naman ta mag-start from scratch, no? Sige, tong i-follow tong earlier na kuan, no? Start out from scratch, run na to, gawas ni, no? Blank pa. So you're going to just click any component here, no? To view its waveform. So if I want to look at the waveform passing through the resistor, so muna mo gawas, which coincides, no, with what we have discussed sa lecture. Kuan man half-wave rectifier, yeah. So mo output, no? Kung tanaw po na ko ang output waveform sa diode, so kaning blue. Kung kana alone, i-click lang siya. Kung kani alone,
So dala. So muna ang atong input signal using this probe. Here, kay mo ni. Kung ato superimpose sa source, so muna siya, no? Kung superimpose po nato kauban ning kuan waveform sa diode, so muna yung mga manggawas, no? So pwede kani ang ato i-screenshot, no? Pwede nato na siya i-maximize, and then print screen, and then mo ito ibutang dire sa observation. Sorry, sa measure data. Okay? So ano lang, no? Ano lang ka sa yun. So siguro for this one, walay applicable nga voltage and current measurement, no? So signal waveform lang. Again, ang nakabutang is when applicable. So dili necessarily ito do sa bulag yun. Same goes for all the other experiments nga iyahang ka chapter or ka series, no, sa atong lecture. So how about same with clumper, no? Clumper circuit. This one. Okay. Nanay naka-perform lang analysis, transient analysis, 100 milliseconds. So kung ilan na to ni, take lang tag mga kuan. Mo ba ni siyang expected? So does this coincide with what we discussed in lecture? Di ba? So ba ni siya? Clumper, no? So dapat so muna expected nga value, expected nga waveform. Kani, di ba? Na clean sa taas, na chop sa taas, then chop sa silong. So I think it's as easy as that, man. Especially if wala na other nga analysis nga involved. So ang pinaka-last na to is kaning common emitter na amplifier. Okay. Transient analysis. Input signal is this one. Sorry. DC volts VP. So sa connected si VP. Si V1, W1 here. So muna yung input signal. Diba? So ang output is, muna yung output signal. Lang, no? More again. Wala naman kayo tayo mabuhat yun, because as what I've mentioned many months before, for actual experiment, ang simulation magiging pinakauna. No? I-simulate na to ning circuit sa computer using LTSpice, and then sa lab is i-build ni siya ng circuit, no? Sa breadboard using power supply, function generator, actual components, actual equipment. Yan na. So ang pinaka-first simulation, palilit na masayop sa pag-build sa actual. Pero yeah, with regard to simulation, una ni siya. Okay. Easy peasy. Any questions? Sir, dili na i-calculate ang mga kuan, sir. Current Wala may calculation involved, Wala man tayo design. Wala may design nga gi-require. So i-state lang gid, sir, unsay nakita sa mga waveform, sir. Ang bugat gid dito nga part is ang aside sa context ng observation naman, if na-interpret ba ninyo ang properly ang inyong na-observe nga waveform. No? Especially if mo coincide ba siya sa atong lecture, no? Well, dapat yun, no? Mo gina ang idea here. Nga dapat ang atong nakita is the same sa atong na-learn sa lecture. Pero let's just say, no, ang atong assumption as performing the experiment na mga tag-clean slate na what if wala pa takabalo, no? Kung man takabalo, muna idea sa experiment. So we try to experiment and muna yung nagawas ng waveform, only to find out nga indeed ni coincide siya sa atong na-learn sa lecture. So muna siya sa observation. Okay? Okay, sir.
Okay. Any more Okay, questions? sir. Kaya ra 1 week? Kaya ra, sir. Kaya ra. Kaya sir. Most of it, 5 minutes on that nino per kuan. Once mag-load si LT Spice, i-download ang file, i-load siya sa LT Spice, print screen, pan-transfer to Microsoft Word, and mana na siya. Mana na yun. Sige, stop na ako recording.